पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए एक आज़ाद बेहतरीन पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ज़रूरी है। हम सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, खुदा उनको भी बड़ा कर दे। हमारे लिए बड़ा सबसे बाइज़्ज़त पाकिस्तान है। इस्टेब्लिशमेंट को भी माननी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को भी माननी पड़ेगी कि 75 साल के गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान की आवाम को हकीकी आज़ादी के मज़े उनके हवाले नहीं किए। सही मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और यहाँ दाखिली खारजी सारी पॉलिसियाँ मुंतखब लोग वो करेंगे। हम सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, खुदा उनको भी बड़ा कर दे। हमारे जजेस बड़े होंगे, खुदा उनको और बड़ा कर दे। मोहतरम जरदारी साहब, उनके फर्जंद अर्जुमन मियाँ नवाज शरीफ शहबाज बड़े आदमी होंगे। हमारे लिए बड़ा ये पार्लियामेंट है, हमारे लिए बड़ा सबसे बाइज़्ज़त पाकिस्तान है। उसका आइन है, उसकी पार्लियामेंट है। इस पे हम किसी से भी किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आए हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम पाकिस्तान की बहन भाइयों से, तमाम उन लोगों से जो इस मुल्क के खैरख्वाह हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार खैर में हमारा साथ दें, हमारी राहबरी करें, हमें बताएं, हमें कलेक्टिव विज़डम में हिस्सा डालें ताकि हम इस पाकिस्तान को 75 साल बाद एक सही रास्ते पे चला सकें। इसलिए फैसला हुआ है, BNP के तरफ से साजिद तरीन साहब आए थे, हमारी वो है 13-14 को यहाँ रिवायती तौर पे जो हमारे साथी PTI के लोग बच्चे सारे पाकिस्तान में निकलेंगे लाखों की तादाद में। 14 तारीख को हमने हर सूबे में जहाँ जहाँ हमारा मुमकिन हर ज़िले में हकीकी आज़ादी के नाम से हम दानिशवरों को, आपके बरादरी के लोगों को, प्रोफेसरों को जो इस बात को समझते हैं लाएंगे। ठीक है, आज़ादी ये भी बनाने का एक तरीका है कि किस तोपों की सलामी दे दें, ये भी तरीका है कि 2-4 टैंक गुजरे और सलामी लें। नहीं, असली हकीकी आज़ादी क्या है, इस पर हमने बात करनी है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी माननी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को भी माननी पड़ेगी कि 75 साल के गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान की आवाम को हकीकी आज़ादी के मज़े नहीं उनको दिए, उनके हवाले नहीं किए। अब हमने फैसला करना है कि 75 साल बाद सब आके तौबा करें, एक नए पाकिस्तान की, एक अच्छे पाकिस्तान की, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें और सब मिलकर पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तब पाइंदाबाद होगा जब पंजाब कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, जब सराइकी कहेगा मैं मुतमईन हूँ। जब ये सारे जिंदाबाद होंगे, पाकिस्तान तब आज़ाद होगा। हकीकी आज़ादी के लिए एक आज़ाद बेहतरीन पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के अवाम को, यहाँ बसने वाले जो हमारे तबके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म मज़ाहब के फ़िरके हैं, इकट्ठा मिल के पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, इस मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। देखिए, मैंने इस बारे में ज़ाती तौर पे टेलीविज़न इंटरव्यू में अपना ओपिनियन दिया है। कलेक्टिवली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, ये ताकत बांग्लादेश की क़ुव्वतों से ज़्यादा इस इत्तेहाद के पास है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये सिक्कत नहीं है। हमारा पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम वो लाइन लेने के हेड ऑन क्रैश करें, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश ना आ जाए, तो फिर ये रास्ता निकल आता है कि लोग अकल के नाखुन लें, बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। नेशनल गवर्नमेंट की बुनियाद पे जो बड़े बड़े हमारे लीडर साहिबान हैं, नवाज शरीफ साहब, MQM की पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, जो सियासी लोग हैं, ये बैठें 3 महीने के लिए। जो मुश्किलात हैं कि ये वोट में क्या करना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सारे इख्तिलाफात अपने बुला के फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, ये नहीं कि फलाने को एक ऐसा आदमी, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा था, इन्हीं से पूछा मैंने कहा शायद खाकान अब्बासी एक ऐसा आदमी हो सकता है जिस पे लोग इतराज़ नहीं कर सकेंगे, देन ही शुड लीड फॉर न्यू इलेक्शंस। ये मेरी ज़ाती राय है। ये किया है कि हम चढ़ दौड़ेंगे अगर मजबूर हुए, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान इतना खुदा न खास्ता हमारी बदकारियों और बदकिरदारियों की वजह से कमज़ोर हो चुका है कि कोलैप्स हो जाएगा। हम वो भी नहीं चाहते, लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि बस तौबा करें। पता नहीं अखलाकी तौर पे आदमी किस तरह, हाउ यू कन्विंस योरसेल्फ
میں نے کل انٹرویو میں کہا تھا، وہ آئے گا آج 7 بجے، میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں اس کی بیٹی اس کی کہتی کیا کیا ہو رہا ہے، اس کی گھر والی مشکوک ہے، اس کا بھائی مشکوک ہے. ہاؤ یو آر سٹنگ آن دی سائڈ آف انادر پرسن. یہ بربادی ہے اس ملک کی. نہیں میں نے کل اس انٹرویو میں کہا آئے گا 7 بجے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کنڈیشنل معافی کے لیے تیار ہوئے. میں نے کہا الفاظ اسٹارٹ نہ کرو. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھی انوالو ہوئے، میرے ورکرز انوالو ہوئے کہ غلط کام میں، then I will say sorry for it. لیکن ساتھ ہی لوگوں کو اس پہ بھی ساری کرنی چاہیے جس طرح مجھے کہ سیٹ کی میری بےزتی کی گئی، لوگوں اس طرح انہوں نے کہا. سی سی ٹی وی فوٹیج وہ سامنے لائی. یہ فوج سے مذاکرات، دیکھیں فوج سے میں نے انٹرویو میں کہا، بار بار کہا ہے، فوج سے اگر مذاکرات میں نے کرنے ہیں، اگر کوئی مجھے کہے ہم نے اس بنیاد پہ مذاکرات کرنے ہیں کہ ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دیں. دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس. اس کے لیے ہم کو بہت باعزت راستہ دیں گے، اور یہ نہیں کہ مجھے بچاؤ، کسی کو نکالو، عمران خان کو پرائم منسٹر بنا لو، اور نہیں یہ نہیں. ہم ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں. اینڈ دے شوڈ گیٹ اٹ. مذاکرات وہ مذاکرات ہوتے ہیں جن کا علم جرنلسٹوں کو نہیں ہوتا. وہ پھر کہاں کے مذاکرات ہوئے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانا کسی سے ملا. ہم آپ کو بتائیں، کیوں بتائیں آپ کو؟ کہ ساری دنیا کو بتا دیں آپ. ہم لگے ہوئے ہیں. جی آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پیغام بھیجا؟ علم نجوم کے ماہر ہیں کیا؟ نجوم یہ آپ کب کہا، کس کے ذریعے، کس کو کہا؟ کہ آج دیکھ دو آدمیوں نے، ایک 2 دن پہلے راجہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یار اس ملک پہ رحم کرو، سیاسی لوگ مل بیٹھے بات کریں. آج بلاول بھٹو پہ جتنے ہمارے ساتھیوں نے اعتراضات کیے، ان کا آخری پیراگراف یہ تھا کہ ہمیں آئین کے لیے، پارلیمنٹ کے اختیار کے لیے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے، ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے. دے آر ریڈی، ایوری بڈی از ریڈی. اب عقل ہماری سب کے عقل کا امتحان ہے. اس میں نہیں کہ پاکستان، اس خطے کو دنیا کی بعض قوتیں ایک بڑی خطرناک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. افغانستان کے وسائل، پاکستان کے وسائل، ہمارا گوادر کا مسئلہ، یہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا. اگر خدا نخواستہ ہم نے اس امتحان میں فیل ہوئے اور ہمارا یہ وطن ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. وی مسٹ اوائڈ اینی وار. دیکھیے جو ہمارے عوام سیاستدانوں سے 2 قدم آگے ہیں. جو آدمی یہ کرے گا ان کو عوام جینے نہیں دے گی، ان کو عوام جینے نہیں دے گی، چاہے جتنے بھی بڑے سیاسی لیڈر ہوں. جو آئین کے خلاف یا کسی اور اداروں کے ساتھ کام کریں گے، الیکشن تو کیا وہ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے، یا آپ کی عوام جب وہ کر دیں گے. God bless you.